وسر أخذ الجمال لكل منا يعني كيف يسلبك الجمال يأخذك الجمال. Dan kemudian rahasia dari kita pengen diambil keindahan itu, keindahan yang mengambil kita. فهو أن في كل منا روح، هذه الروح سمعت الله مباشرة بغير واسطة وهو يكلمها. Dan kemudian itu semua karena ada ruh. Ruh ini yang pernah mendengar ucapannya Allah langsung tanpa ada perantara apapun. فعشقت جمال الخطاب الإلهي. Sehingga membuat ruh itu tadi rindu terhadap ucapan ketuhanan. أخذها جمال خطاب الرب. Akhirnya keindahan ucapan ketuhanan itulah yang menarik dia. نعم أنت. Iya betul, kalian semuanya. وأنت. Kalian juga yang perempuan. فيكم جزء وهو الروح. Kalian punya bagian yang namanya roh. سمع الله بغير واسطة ولا Yang حجاب. pernah mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa perantara. يوم أن جمع الله الأرواح في عالم الذر. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para arwah di alam zat. في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari Nabi Adam. حتى قال فيها. Sampai Allah mengatakan di dalam sambungan ayat tersebut, ألست بربكم. bukankah aku ini Tuhan kalian semuanya? من قال هذا؟ Siapa yang ngomong ini? من؟ Siapa yang ngomong ini? Bukankah aku Tuhan kalian? من؟ Siapa? من؟ الله قال لمن؟ Allah ngomong kepada siapa? Mengucapkan kepada siapa? Bicara kepada siapa? لكم لأرواحكم. Kepada semua roh-roh kalian yang ada di sini. روحك سمعت الله وهو يقول ألست بربكم. Roh kalian ini pernah dengar langsung ketika Allah mengatakan, bukankah aku Tuhan kalian semuanya? وروحك كلمت الله فقالت بلى. Dan شهدنا. roh kalian menjawab pertanyaan dari Allah, ya kami menjadi saksi, engkaulah Tuhan kami. هذه اللحظة من التجلي الإلهي. Ini yang disebut sebagai penyingkapan rahasia ketuhanan, detik-detiknya. لا يزال جمالها مودعا في الروح. Keindahan itu masih ada tertanam di dalam roh. ولا تزال الروح مشتاقة. Dan terus roh itu masih tetap rindu dan kangen dari keindahan itu. وهي محبوسة بهذا الجسد. Dan roh itu terjaga dengan jasad yang ada di dalam jasad kita lagi ini sekarang. مكبلة بقيود الشهوات Dan والرغبات. kemudian terikat dengan memiliki hasrat dan hawa nafsu. ترى هذا المعترك في الدنيا الذي عليه الناس والصراع. Memperhatikan pertarungan dan konflik yang ada di depan mata kalian di dunia ini. وهي غريبة فيك. Itu aneh untukmu, aneh di dalam dirimu. الإنسان عندما يكون غريبا عن أهله ووطنه يشعر بالأسى. Dan kemudian manusia itu kalau dia merasakan asing dari negaranya sendiri atau dari tempatnya, maka dia merasakan sendirian. ويشعر بالحنين إلى أهله ووطنه. Kemudian muncul rasa kangen. من هو غريب فيك. Dan kalau begitu bagaimana ketika ada dari kamu di dalam dirimu suatu sifat yang asing? كلما رأى التفاتك إلى ما عليه الناس ويشعر بالغربة لأنه مشتاق للجمال. Setiap kalian melihat perilaku manusia yang nggak benar, kalian merasakan kesempitan di situ karena kangen pengen dapetin keindahan yang dulunya ada dan sampai sekarang masih ada di roh kalian. لهذا تحن الروح لكل ما هو جميل. Oleh karena itu roh nanti akan mengatakan akan mencari mana yang indah karena akan memberikan kesan dan pengaruh. لهذا الصوت الجميل يؤثر فينا. Oleh karena itu suara yang indah itu memberikan pengaruh dan kesan kepada diri kita. لهذا النسمة الجميلة إذا هبت تؤثر فينا. Begitu juga angin sepoi-sepoi yang enak, adem, anyem pasti akan ada pengaruhnya dan kesan untuk kita. هذا منظر الأرض الجميلة تؤثر فينا. Begitu juga dengan adanya pemandangan yang indah pasti akan ada efeknya untuk kita. التأثر الأول هذا أن الروح لما ترى شيء جميل تتحرك تتأثر efek تتذكر جمال الأقدس
تحن إليه. Efek yang pertama ketika kalian melihat keindahan itu akan membuat diri kalian itu tersentak untuk bergerak. Kenapa? Karena nyambung cari dari keindahan yang dulu, keindahan ketuhanan yang pernah kalian rasakan. فهي في عناء مع صاحبها. Maka jadi lagi ada bertarung dan menderita. كالأميرة الراقية المسجونة. Ketika sama seperti seorang pangeran yang indah tapi berada di dalam penjara. لكن الله جعل في تزكية الأنفس ومجاهدتها ومعرفة عيوب النفس والتوقف عندها وذكر الله وإصلاح القلوب بابا لفتح منفذ للروح لترقى إلى ذلك العالم وأنت في الدنيا. Tapi pensucian jiwa, cara untuk mengenal aib-aib kita itu dijadikan sebagai cara untuk membuka agar roh kita bisa bebas terbang kembali mencari keindahan yang dulu pernah dialaminya. لاحظتم شيء في الثلاث النقاط التي تحدثنا في كل واحدة منها عن معنى واحد. Kalian memperhatikan apa enggak 3 poin yang tadi telah kita jelaskan tentang takwa, rahmat dan keindahan? أن الجامع المشترك بينها Yang merangkumi semuanya, أن جميعها أصولها قلبية روحية. semua ini semuanya asal usulnya kembali terhadap urusan hati. وتترجم بعد ذلك في الظاهر. Dan kemudian ketika itu diaplikasikan di dalam urusan zahir perilaku kalian. التقوى ها هنا يقول صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, takwa itu di sini sambil menunjuk mengarahkan kepada dada. وقال للأقرع بن حابس الذي استغرب أن النبي يقبل أطفاله وقال أنا ما أقبل أبنائي عندي 10 ما قبلتهم قال ماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك فهي أيضا وصف قلبي. Sama seperti kagetnya Aqra bin Habis ketika Rasulullah SAW mencium anak-anaknya. Dia mengatakan, aku punya anak, ngapain kok nyium-nyium anak-anakmu? Aku punya anak 10 aja nggak pernah nyium mereka. Kata Rasulullah, apakah Allah sudah mencabut rasa rahmat dan kasih sayang dari hatimu? Lihat, Rasulullah mengatakan dari hatimu. فهي مسألة قلبية. Jadi ini urusan hati. وقلنا الروح متصل، الجمال متصل بالروح. Oleh karena itu keindahan itu bersambung dengan شيء في باطن الإنسان. Maksudnya sesuatu yang ada di batin manusia. لكن له تعبير وانعكاس على الظاهر. Tapi punya kesan dan efek kepada zahir kalian. فالتقوى ما وقر في القلب وصدقه العمل. Karena yang namanya takwa yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan di dalam perilakunya. والرحمة تظهر في الصدقة والمساعدة والمرأة المومسة التي سقت كلبا رحمة به فغفر الله لها فظهرت في سلوكيات. Dan kemudian yang namanya rahmat juga akan muncul di dalam perilaku, sama seperti seorang pelacur yang memberikan minum ke anjing karena rasa rahmatnya akhirnya mendapatkan ampunan. Itu semua kan ada rahmat di situ. Subhanallah, العنوان جميل. Subhanallah, katanya ini temanya benar-benar indah. لأن مباشرة بعدها مكتوب في